Voilà, je vais proposer un exercice ln ou l'exponentielle مع بعضها. On se propose d'étudier la fonction f définie par f de x égale ln valeur absolue de e de x moins 1. وهنا وقت يقول لك étudier une fonction ينجم يعطيك exercice. Bon, le plan d'étude d'une fonction بصفة عامة pour étudier une fonction أول حاجة نطلعوا الدومين ديفينيسيون بعداش نشوفوا لي ليميت وبورن ونشوفوا الدومين ديتود نجم تكون فونكسيون بير ولا امبير اون ريدوي الانترفال لا موتي ديريفابيليتي دومين ديريفابيليتي نشوفوا لي اسيمبتوت لي برانش بارابوليك ثم سنتر دي سيمتري هذا الكل يقع في بيان سور نعملوا تابلو دو فارياسيون سيني نطلعوا سيني ديريفي لي زيكستريموم المينيموم ماشي. On résume tout ça في tableau de variation. بعداش نعملوا représentation graphique de la courbe dans un repère choisi donné يكون orthonormé bien sûr أغلب الحالات. هنا باش نشوفوا قال لك étudier la fonction f. هنا باش نبداو بال domaine définition de f. Quand est-ce que f de x existe? نقولوا f de x existe si يلزم e de x moins 1 يكون ديفيرون دو زيرو خاطر ln دو زيرو نكزيست با وتقول لي علاش ديفيرون دو زيرو برك خاطر هي بوزيتيف اون فالور ابسولي دونك سي e de x moins 1 est différent de 0 la seule condition خاطر بطبيعتها بوزيتيف دونك يلزم يكون ديفيرون دو زيرو e de x différent de moins 1 différent de 0 ce qui donne e de x différent de 1. Or, e de 0 est le 1. Donc, x est différent de 0. Donc, x différent de 0. D'où, domaine définition de f R étoile. C'est-à-dire, c'est moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. Donc هنا domaine définition هو l'étoile. Donc bien sûr في الليميت باش نشوفوا لي ليميت وبار نشوفوا الليميت في الموال l'infini في 0 bon في 0 plus 0 moins هنا en valeur absolue donc en 0 seulement ou limite في plus l'infini.